Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa asing, tetapi tidak bisa memahami bahasa yang digunakan sehari-hari? Hari ini kita akan membahas salah satu tantangan besar mahasiswa asing yang kuliah di Indonesia, yaitu kendala atau kekurangan bahasa. Lalu, apa dampaknya bagi proses belajar mereka, dan apa yang bisa dilakukan oleh kampus untuk membantu mereka beradaptasi? Dan dalam video ini, kita akan berlatih interpreting, yakni penerjemahan lisan secara langsung loh. Jadi, selain kamu dapat mengetahui apa saja tantangan dari mahasiswa asing yang kuliah di Indonesia, kamu juga bisa mengasah kemampuan bahasa dan interpretasi kamu. Oke, kita mulai dulu dengan sedikit penjelasan untuk memberikan konteksnya. Setelah itu, kita akan mendengarkan wawancara eksklusif dari seorang mahasiswa asing yang kuliah di Indonesia dan salah satu dosen di Indonesia. Dan mari yuk kita simak videonya. Setiap tahun Indonesia menerima banyak mahasiswa asing dari berbagai negara. Mereka datang dengan semangat tinggi untuk belajar budaya, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Namun, kendala bahasa menjadi salah satu tantangan besar mereka karena sebagian perkuliahan menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa universitas sudah memiliki solusi dari masalah ini, yaitu dengan menyiapkan program kelas bahasa Indonesia yang dilakukan sebelum perkuliahan dimulai. Nah, biasanya program ini berlangsung selama 3-6 bulan. Nah, program ini membantu mahasiswa asing untuk lebih siap mengikuti kelas reguler. Nah, agar kita memahami lebih dalam bagaimana pengalaman mahasiswa internasional dan bagaimana pihak kampus merespon tantangan tersebut, kita akan mendengarkan sesi wawancara dari mahasiswa internasional dan salah satu dosen di Indonesia. Yuk langsung aja kita masuk ke inti video ini. Hey, how's class today? You looked a bit stressed when I saw you leaving the class. It was kind of rough. You know, the lecture was all in Bahasa Indonesia again. I tried my best to keep up, but I barely understood half of it. Yeah, that must be really challenging. The professor speak pretty fast too. I forgot sometimes that it's not easy for international students. Yeah, but it's not just about the speed, it's the vocabularies, the jokes, the cultural references, everything. I feel totally lost sometimes, and I'm too embarrassed to ask for help in front of everyone. I get that. I mean, I don't experience it the same way, but I can imagine how frustrating that must be. Have you talked to anyone in the international office? Yeah, I actually did. They were very helpful. But I think the system needs still works. And you know what? I actually had an interview with a lecturer from campus media. They said they want making video about our experiences. Oh, wow, really? That's cool. I hope they include real stories like yours. People need to know what it's like from your side. Yeah, I really hope so. I mentioned how it would have to have more bilingual materials, maybe even just like spatial class support languages. And it's not about avoiding bahasa, right? I think we just need to get enough help so we don't get drowned. Totally agree. If they create something like a language bridge program or buddy system, I totally join. I think more local students would help too if we just know what to do. Thanks, that means a lot actually. Honestly, having you as my friend really make a difference.
already. Anytime, girl. You'll not learn here. And hey, maybe one day you'll speak bahasa better than me. Oh my god, I doubt that, but who knows? One step at a time. Okay, so how are your classes lately? Maybe you can tell us something like your experience, maybe? My classes it's pretty hard, and I would like to share my experiences with you. So when I first arrived in Indonesia, everything was new and really confusing for me. Uh, the the language barrier is probably the biggest challenge. I remember sitting in a class, trying to follow the lecture, but I barely catch a few words. Ketika saya pertama kali tiba di Indonesia, semuanya terasa baru dan membingungkan. Kendala bahasa mungkin adalah tantangan terbesar bagi saya. Saya ingat ketika saya duduk di kelas mencoba mengikuti kuliah, tapi saya hanya bisa menangkap beberapa kata saja. Ya, itu hal yang sangat sering kami dengar dari banyak mahasiswa internasional. Kami paham betul bahwa lingkungan akademik bisa terasa sangat menakutkan, apalagi jika semuanya disampaikan dalam bahasa yang belum kamu kuasai. Oleh karena itu, kami mencoba menawarkan sebuah program persiapan kelas bahasa untuk mahasiswa internasional. Yes, that's something we've heard from many international students. We understand that the academical environment can be intimidating, especially when everything is delivered in a language you're not yet fluent in. That's why we try to offer a language preparation class program. The language preparation class will help a lot. It will give me the basics that I needed to survive in the class, but it's different when you're dealing with technical terms or group discussions. And I feel often nervous when I ask questions in front of the class because I'm scared that I will say something wrong. Kelas persiapan bahasa akan sangat membantu saya. Saya akan mendapatkan dasar-dasar yang saya butuhkan untuk mengikuti kelas. Tapi tetap saja rasanya berbeda ketika saya harus menghadapi diskusi kelompok. Saya selalu merasakan cemas karena takut saya akan salah ngomong. Ya, itu bisa sangat dimengerti. Kadang mahasiswa lokal pun merasa kesulitan dengan bahasa teknis. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mendorong dosen agar berbicara lebih perlahan, menggunakan alat bantu visual, dan jika memungkinkan, menyediakan materi dalam dua bahasa. That's completely understandable. Even local students also struggle with technical language sometimes. That's why we try to, we're encouraging to our lecturers to slow down a bit, use more visual aids, and whenever possible, provide bilingual materials. I've also been very lucky to have classmates who are very supportive. They often explain things to me after class and help me to take notes. I think their supports make a huge difference. Without them, I might have given up already. Saya juga merasa beruntung memiliki teman sekelas yang sangat mendukung. Mereka sering menjelaskan materi ulang kepada saya setelah kelas atau bahkan membantu mencatat. Menurut saya, memiliki teman sebaya yang mendukung itu sangat berpengaruh besar. Tanpa itu, mungkin saya sudah menyerah. Wah, sangat senang sekali mendengarnya. Kami juga saat ini sedang mengembangkan sebuah program yang bernama Buddy Program, di mana
Setiap mahasiswa internasional akan dipasangkan dengan mahasiswa lokal untuk mendukung mereka dalam akademik dan sosial. That's great to hear. We're currently developing a buddy program where each international student will be paired with a local student to support them academically and socially. Oh, I love that idea. So it's not just about the classes, it's about how to live here, how to interact with people, even small things like ordering food and using public transportation. So I think have someone local to guide us can really make the difference. Saya sangat menyukai ide itu. Ini bukan hanya soal kelas, tetapi juga soal bagaimana berinteraksi dengan orang-orang, menjalani hidup di sini, atau bahkan hal kecil seperti memesan makanan dan menaiki transportasi umum. Menurut saya, memiliki teman lokal sebagai pemandu akan sangat membantu. Kami juga sedang mempertimbangkan untuk menawarkan lebih banyak kelas mata kuliah berbahasa Inggris, terutama pada program internasional. Kami sadar bahwa ini bukan hanya soal bahasa, tapi juga soal kesetaraan dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh mahasiswa. We are also exploring the idea of giving more courses in English, especially in international programs. We know that this isn't just about language, but also about equality and giving all the students a fair chance to succeed. Exactly. We want to feel included, not just like guests passing through. I think initiative like language supports and buddy programs will help to build a sense of belongings. Tepat sekali, kami ingin merasa menjadi bagian dari komunitas, bukan hanya seorang tamu yang sekedar numpang lewat saja. Menurut saya, inisiatif dukungan bahasa dan buddy program sangat membantu untuk membangun rasa kebersamaan. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman. Pengalamanmu akan sangat membantu kami untuk terus berbenah dan menjadikan kampus kami lebih ramah bagi mahasiswa internasional. Thank you for sharing your thoughts. Your experience helps us improve, and we'll continue working to make our campus more welcome for international students. I really appreciate it. So, welcome. My pleasure. Nah, itu tadi cerita dan obrolan kita tentang tantangan mahasiswa asing yang kuliah di Indonesia, khususnya masalah bahasa yang menjadi kendala besar. Tapi yang penting kita semua harus saling belajar, saling ngerti, dan saling bantu. Karena apa? Siapa sih yang nggak pengen belajar dengan nyaman? Semoga dari video ini bisa kasih sedikit gambaran tentang tantangan kenyataan di lapangan. Dan semoga dari video ini menjadi langkah awal perubahan untuk kampus-kampus di Indonesia. Kalau kamu punya masalah yang serupa atau kamu punya teman internasional dan pernah bantuin mereka untuk beradaptasi, coba komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen ya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kamu. Segitu aja dari saya. Terima kasih.